Okay na. So guys, took out nagpandaan guys, no? Pang lunch eh. Mahal na kayo sa barko. So, taon-taon niya ikabot na ito sa barko. So, nanatagpantala, no? With na lang ta sa barko. Padong dito ni Kubigo, no? Nanay din ay basta biyahin ta. Ilog-ilog tagkaon kay inigkaabot sa barko din na takakaon kay mag-drive naman ta padungan to niya busy na. So ilog-ilog sa tagkaon. Charger. So padong natagawas to Bigon Port na. Padong natangad to sa Andabol. Drive sa ta guys. Ayaw mo check up sa sakyanan kung mabatay dalang baboy. Ay bawal ra ba? Drive sa ta. Sara guys. Nice place on the sunset, but this is the sunset. That's why it's called sunset, because it was a sunset. 5 minutes. 5 minutes? Okay, okay. So guys, muna akong panihapon, no? Napatay tuba, undawat. Yes, man. Sinigang lumpia. And, so, count ako. So guys, natapos na tayo, nag-repair doon, no? Hindi ko napakita sa inyo kasi mahirap kasi mag-video, may ginagawa tayo.
So ngayon, pabalik na ako guys. So dapat makaabot ako ng alas 10 na trip, 10 PM sa light. Pero sabi ng ni Sir Kai na it's so dangerous the road for now, the shortcut, because it was mini buang daw, mini buang, like a loko-loko ba. So for me, I don't have no choice. So if I will turn on the other, if I reroute if I find another way, I think it will miss the 10 PM. So maybe I will do with my what I yung yung dinanan ko. Bisaya, Tagalogin na natin yung dinanan ko. So guys, mag-drive muna ako. Hope na safety lang tayo makarating sa Tubigon Port. Okay, God bless. Katagtikot guys. So, yun na. Yes.